أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم يا إخوتي والأخوات. يا السلام عليكم يا مسلمون والمسلمات. Alors yenka baradamne ni deben ni Allah Taala fe ni deben Allah Taala fe ko Allah Taala kan tanga shetana mi Allah Taala ka danga ka yoro jana ka boka ni mama parce que shundana abana Allah Taala mamina Allah Taala yi armadlan kabla ko malako bera jana ka sujud ke ka ali Allah Taala bonye armadlan kama shetana bana ka sujud ke wala Allah Taala danga ka fay ko alkemdo Allah Taala ko abna do jana ko na hol shetana alifna Allah Taala diro yalla Allah Taala ni wolo ko aka wakati alifna ka se ka to ni na fo alkemdo ka se ka mo fi Allah Taala ko na kwa ma sira diram ima mo mi sira ka mo mi e sira ko ka fi ka faraika ni oti la mo mi bela jendo jahanama kono ora Allah Taala kan kisi shetana ka fidima akan kisi shetana ka waswasima Allah tem ko fe anye Allah Taala to diri ko mi an ka bandam ni Allah Taala ko barkama ye dunia hinatigi mi arrahmani dunia hinatigi Allah Taala ko ali Allah Taala dunia hinatigi ali Allah Taala mi manke dan fi bela jele do ko kan dan yumama ajuma yumakela o kafiru islamo shetana na jinaw bela jele nyona dabo bela jele Allah Taala ala hinako bela jele do ko kan mi arrahmani donc mi halni mo kala juma kala to Allah Taala bi mankai naka nyuma kala ala bi mankai naka kafri ala bi mankai abi alaka fona sama ka neri ki ka dumuni ke ka sino ka lafia ka wultuni ka ala nene pa diara to abina Allah Taala hina la du ko kan fo alkemdo Allah Taala fana ali du ko kan abi sanji bi jigi bela jiran ka furo kono kafri ka furo kono isaba ka furo kono abi na furo di kafri ma abi na furo di siaba ma abi ka fanda ke kafri ka fanda ye abi siaba ka fanda ye donc Allah Taala ma mo fana ka banyona ota kan du ko kan 600 maintenant rahim 600 rahim ala Taala e rahim ne kere mumun dronye alkemdo mini kera siaba ye mini kera mumuno ye mini ma son ka kafia ke mini ma son ka ban selila ka ban jakala ka ban suna ka donc Allah Taala bi ulu deme alkemdo kana ka hina ko ye ko do adna kono ala ko no gaye do ni ba fa ka ala ka hina so alkemdo bamba ka islama ye ka seli ka jaka ka sundo ka hina to yon ala ka ya forma ni o ke ala ka hina so wotem ko fe amna do ka sura kono mi suratul araf kono aya aya fulana ala ko di aka innama almu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum Allah Taala ko mu'minu ye mu'mini ye min dar la ko Allah Taala tien ye min sona ko jahannama be ko tasma be ko Allah Taala kitabu jikari kidio ma wona jutu wolo kan ka mo waju min sona bera jalma ka lo ko tien jana ko ni ma islama du ko kan arab na min gal kemdo ko bna saka kunu ala ko tira mo min dara ni tolna ala ko ulu mu'mini ye إذا ذكر الله وجلت قلوبهم على كو أني الله تعالى توفورا وغير فكابا ودجكم بيريره ني الله تعالى pardon ني الله تعالى توفورا وغير فكابا ودجكم بيريره وإذا تليت عليهم آياته ني الله تعالى كما kana ka irawala ka shara ka irawala ka fuye ala ko kana yamuga ke ala ko kana fagali ke ala ko ika sedi ala ko ika jaka ala ko ika shundo ala ko ika hijiga ni sebiye ala ko ika ya faito ngoma ala ko ika sinjatu ala ko ika hinawo to ngona ala ko ika yumanke ala ko yumanke ka dara mo ko la batu yoma ni ala ka ayaw jigra ko ni ona fo yona ko ala ko zadatuhum imana abe o kalimani ya faraka
abi o tilamo kalima fara kam yi mumni ko limane fara kan o be o barake sisan o be ban haramula o be ban haramdumla ka ban yamugala ka ban shenila ka ban kojugu bela gelna ka son selima ka jakabo ka hina nyona ka ya fanyoma ka nyon waju ka son ka nyon waju ka sinja tugu ka balma suru bela gele ne la do ko mana ani fana ka nyuman ke o ka tanamo woyi donc جود على كو زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أني فانا الله تعالى كو وبي يربكم خليفة الله تعالى ما donc ne ko so kaban o badi Allah ta'ala ma pasna soro kun dimi wona we kon dimi bala we bana dore bala ati wuli jornya kata ati wuli ka boli kata jinanti u fe ati ta lagre kala u fe la ta fleri kala u fe apta arjuma ata do to so kata frake katla kanda Allah ta'ala ko Allah ta'ala alika frake bana ne kun ko soro ka ban abadi Allah ta'ala ma ne ko lebi abadi Allah ta'ala ma ne gaso ko be o bien fenga na flokolo ati wuli kata jinaw so ka adam ka demission faga jinaw ye ka bawo walma wulu walma sagaw wala mumun ti jinaw ma ka so ka na fulini ni ko kan ala ko mumun wulu miye o mumun tun ka o ka fe ka ye ora ala kan ke mumun ye ala kan kanda ala so yon kan ala ka sabada mani bele je sabani be ka ban e ti do shi tana jan fil kon fe ka ye parce que ni bele je shi tana ka jan ko na ta ko fe yan fe kini bolo bolo ka mo fili meni sona ka tuwa ko abi fili allazina yuqimuna salata ala ko mumun simbe ni me yanna fuda mi fudere donc mumun fudere fili ka fudere ko mumun bambe ko kan fudere tile ko mumun ban ni ko astafla ndura samokala ni ma sonka ko ala ko obe feli lo ni ma sonka sel lo folo e ma ke muni folo ni ma sonka sel lo folo e ma ke muni folo donc ibo ulaika wa mimma razaqnahum yum fi ko ala talako ala fa garti kami no wayo ye ni na folo ye boutique wari lo fe d'abord lo abafo mission lo saka lo o bien na folo dore lo mo barakala wari ba fe don abi muke yon fe ko na abi zaka bo yorla jaga bokadi fantoma kadi barak ala ko barakela ma kadi taman de ma kadi falato ma be hagele ulaika humul mu'minuna haqqan ala ko aflede yimini mangudu fokate men ala ko nuni mu'mini yere no ni bisa fokke mu'mini men ni man nun ka kama karo ko iti mu'mini yere fora ala ka ma ko tira ko kay fara mu'minu ka no bamba ini ba faka kay musa ye bamba ni ala ko ma ay zada kal imana fara yani menaka ومغفرة ورزق كريم درجات حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم على تلقوا وتي لمو على كو يا على كو درجة هذيك صار بالبا بوتي لمو يركم دون يعني يا بالبا يا فاني اني غاسك مي غاسك بركه ما ابونا اوصل عليكم دو كدو ادنا كنا في مالجنه donc ala ko lahum darajatun ala ko min daraja basoro alkem do inda rabbihim tigala fa wa maghfira ali ya fali wa rizqun karim min gatko bilba ala min bi barakama gatge donc ala taala yenni fo mumuni kan mangudu fitni ni atayda ko ni bela mumuni kam mangudu madani mare adawat mabe yari min bi o nyafela tan ka bo nyamo yama ala min bi son o tuson ka du man ko kam la wala bela jina bena faraka pan kan mais ala taala ba fayda yan ko mumuni mojma ye mot man ala ko kam ka ban abi barakenay no ala kuma fodron ko allah akbar abi ali jukum yere ke bani ala kunna har kurana la ka ba jukum yere ati yere parce que abi sran yende on abi yere parce que abi sran allah taala ka jahannama donc aba ka pareil manke ka ali kum no so donc na kalna sna ka fa ko ni manka ni ke aba o dabla kanga ni ke abu ke abiti donc ni mum ni maye donc bamba ika soro allah taala ka yele ni kono ala ta kurana jigi kana ka yele ye amma wasma ka bo dibi ko tan tawoye ko fenga yelema donc ka fe dibi kata way jama ka yelema ko jugu nan fiya dibi nyamu ya dibi nyon faka dibi kere jugu dibi nyon ko dia dibi ya fa bali dibi hina bali dibi bela jara ani makare bali dibi ala wa sama ko bela ni bela jara ko katane ko juma na here ma ngana nyon ya fa ma ka hina nyon na ka ya fa ma ka hina nyon na ka ka makari nyona ka nyon deme ka Allah taala ka jamara dafa kata nyala akyondo parce que flede Allah taala yam masa jadi ke hina masa ire Allah taala masa nyuma ye mukason ko mbake dugol kan anta ke Allah taala ide ambake an yerba kunyi ame hina nyon anto nyoma ka jaka boka dion to nyoma tuni ka yafan to nyoma ka ko yimon ka nyon tuni ka hina nyona kata Allah taala ka helso tuni alors ko mabe butu ka fot mabe ala ko hadni damta ke ka musoi ni shun jalla ka musoi ala
ko ala bi sara ni duni ta ka boy nam boti duni bokata nala ka do ikam se dala ala bi sara ni bela jina ko ko ni ala ba ala an ko kadi alo tala aban feni nyumay me nan mta fe ala ba ke juma aban to yan ka fili ko ora me min teli mo min kasete me na mba aw fo ala ka baraka do ala ka kayra kay ala ka hina do ala ka makari do ala ka chama kanyona ala ka kanyori do ajukuna ala ka ke aka ni kanu ni fana ka aw kanu parce ala ta ko mumlu ka yon kanu ni ashama yon kanu ka ala ta batla ka wasaratuni woni bla tawda ko ali ko ala taala ma ko ni ala taala ba fe ali akaki abi ala tanu parce que ala ta ali ke mumni kanu bagani ala kanu bagay donc ali mumni kanu bagani ni moy munu kanu o le kay e mun fana kanu o le kay ora ala anka kay mumni e finga terminu lo mina hera so du ko ngata ka hera so ko no parce que ala taala ko termo do be du ko al kem do o bina boli kanyon toy baro adwon adion kadi termo bla ke nyon jugar kem do illa al muttaqin fo mo min shirana ala taala nye kanyon kan ala kama ora wakati sira ka ba mba fo ala ka hera kam bela jenanye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ka jan jarawi aw ka tlawto yon ke mo ulfuna ka lame ora ne bi barki soro afana barki soro donc assalamu alaikum